Nenda kwa samwano ni record ka video kaka kavikie kavita. Kavita omundu ni matuku kenda mwiwe kumi gilile na miongweli nemwe. Indi ve kindu tu nene ana ve kindu na utabia. Na utabia lili muthukumi wa Ngai ndanena ni kwithena ena monuka. Indi muthukumi wa Ngai anena ni kwitha ena kitumi na kilono nene. Na nakwe omundu tu matuku kenda mwiwe kumi gilile na miongweli nemwe. Mbethukisi ngutabia maundu makethiwa. Ruto ndakasinda ni kwithiwa nukamukoni akula. Ruto akasinda ni kwitha ena chendi kuma kula kwi Ngai. Maundu aloke kwika ni mabikie Yehova. Na Ruto akasinda. Na utabia uti omundu ukula itako. Kindu kingi cha keli wambia Ngai ndethukiasia andu athuku. Nenda kunenga mubwano kwizila Bibiliani. Ngai ni wethukiasia ngina akethukisia Satani. Ona Ngai no tuma Satani maishani ma mundu. Aka mundu Ngai ni wethukiasia ngina Satani. Na mundu ula witha au bundisia akautabia lili. Ngai ndethukiasia andu ni wa ukengie. Ndethukiasia ngutabia na ndio tabia kulingana na Biblia. Wasome buku ya Samueli wa mbe kilungu cha 16. Wethia na peba mubuku utumitwe ni Ngai wambe yo musumbu wa Saul. Peba mubuku utumitwe ni Ngai wambe yo musumbu wa Saul. Kila kiumalia Satani no instructiwe ni Ngai kanaka tumwa ni Ngai maishani maku. Okoko thinia. Watondo watumitwe kula kwi Saul. Some buku ya Job chapter 1 na chapter 2. Wethia na Ngai ombanitie alaika kana ena kikalo kutha itune. Aikwa tuika Satani esaithwa katika sikaloni iya. Na Satani akulwe ni Ngai wika ataba. Endo kasome umamenago. Satani ase umite kwa nganga baya na baya. Na Satani akulwe wanuma nie muthukumi wa kwa Yobu. Asia ye lakini ndo munenge wawone kana ndeko kana. Kindu kila cha tuma ni record message usiku pezi ngwenda ukutabia. Ngai ethukiasia nginake ethukisa Satani. Indi wani wezi Joshua chapter 2 ndo zasia. Ngai ethukiasia malaya wetwa Rahab. No mbethukiasia. Isuni kulingana no tia ni omoko. Na nenda mboko utabia tia ni omoko na ngi utabia tia ni omwe. Wasoma ebuku ya wenuwese inyawa Solomoni ayo. Etwa Besheba mundu la wa imokola makoni okola mena David. Endo some ebuku ya 2 Samuel kilungu cha 11 na 12 no the andeto isu mundu makoni okola na aiso mukwata. Lakini Ngai ni wa mwethuke ni wethuke isia mundu Solomoni muno ona ketha Solomoni esio mini amwini ambiye bebana. Indi no ndatuende na tubike ebuku ya Judges chapter 11. Pe mwana mwethe witwa Jephthah. Biblia yasia, and Jephthah was the son of prostitute, the son of harlot. Indi Ngai ni wa mutumiye babu yago. Mwana wa we malaya. Indi Ngai ni wa mutumiye babu anu babu. Endo some ukwatie kivyako. Nono nezi na utabia no le ukwatie. Nendo kutabia kindu kenge. Tusembe utia ni omweo. When we say Mary wa Bethany ayo. Endo kasome Luka cha kilungu cha mwanza kwambia mswa wa 37. No the Mary wa Bethany ai malaya yesikie town. Indi Ngai ni wa mutomeye. Aina marashi wa aina mo. Yesu nda amokole umisieku. Andula mambiyo lalamika meiwa lele. Endo some ebuku ya Matthew chapter 26. Wethia Yesu aimatabia lile pundu mundu mukoweka ukalilikanwa kila bandu bombe ukataba nyendeto ona bangu utabazendeto sia Ruto akasinda nitambulilikana mwana mukosi nuthugezi nindo tatuende ngotabia mundu ungi na peke ndo newa wina chona nona no kulaki kumakolewa manangai kapita wene wese kana ukenda kusavu Ngai ne savio kindi nukenda utumikia Ngai kindini ukitotio kabila
Na Yesu atabia atume make bala Mathayo Matthew chapter 10. Muikoneta nao kakuete muo no kie kueta obyo mundu na mwana inya. Ndene mwembe thukesie mundu na mwana inya. Yesu mwene ilawa muyo uthukumanga ipyo. Na nenda okutwanesa yu withukesie. Wasoma Matthew chapter 12 from verse 47. Whether Yesu aite ila mamuto ye kalone na anya moko mumamba. Yesu bunu walilo kabila. Amwe ana nyama kwa ni muameba. Ila wendo thukumenga inesa kana wigo wasia wangai no ambio leana no kabila. Akaonda bya yi wendete bunu ndo be mundu wenu ukitete kwa. Ndabia kindola mundu suwe kiteneza. Iwo tanu mundu no tethionge mama ti uzunda na uwe taxi ni mwana ukwetwa Ruto. Mama ti umokamba ti unda na kiwo ya museo. Haya twende biola mama wakula te what is BBI ndana ke iwe nomba. Na ndo ainge alatetese. Kowe ibinda yemwe na atume Yesu moko mukulia yi. Matume tumetwa ni mundu Yohana Mubatizi mema kakulia Yesu. Inde nuwe masiola wokete kana tumwete longi. Isu ni Matthew chapter 11. Ndo some yonde nukwatia ngiteto ingu tabia. Yesu amasongi kaenda imo katabanyondu muona. Ila alinda ni kuona iwete ni utembea aui andola maina mauma thoku maongo mauma taima poeka mauma atuma ando matengwa nimeobogwa na maskini ni utagwende tonthewi ya Yoba. Isu ni gospel ko ivi tene na sindu ila twene itene mama owiwe taxi mwethukezi nitwene siana ila si kwethwe mwano nitwene undu no utethia andu na nitwene ngola akenya utethia andu nitwene mwano undu wakite makanisa ngina nthembo esu yumetie ikwaka makanisa ikabikia Yoba nyende kindu wanenga na ndikindu ngwenda nenge na kabita nenge ni utabie nye ndiko utabie nye une kindu na wenda we yasia kuyaisia okula sia kuyaisia indi kindu kila ngwenda okutabia nthembo na ila sindu ila mwana undu wakite kanisa nibikete tune na ngai yakete kila mwana osu na kuyandia sherekea usindi wa mundu onomwe indi na utabia lele ngasherekea usindi wa Ruto nondo no omwe wito mukei wa ngai tena ke bayolo amatabisi alele mbimbi yae ndibando yendete inyu muka na miao na deep skid na nyao na nyo sindu sio ndo uweta kana miao system uweta sisindanga yo anendo gotabyo penga yuitha itune akana na sindu ila utabya no nisi no mbotie no tutazata iliemwe indi kwa kangu tabyo ndumwe umama mundu kanenena na ngai ilo nenena pateke ndo nunewa nye kutike ndo nanewa Ruto nethukezi akutiko ndo ngwendo nenge niko tabia uwo Ruto tiwe president wa 2022 na ndio vita na vishindo na ndio vita na kula nzeo nethukezi na mwana oyo tukathio omwite tinga timu ise timundu muthoku pio mingu na ikatanza aisi after su mwaile mauta imeothea kuni wabalani tikena na ngasi ile ni wabalani tikena ko tithisa usupport mundu lo no tubalani Ruto anatwe haendete kanisani akisoma miswa aitaba na Biblia mwana osu waku ilonesi yoka kanisani anesio nena ngewasiawe ila tutasiyetikela kanisani usatani muthei indi tunakengo tabio nduma kula tio si ukita ukonwa ati yona ngaluto kebela niki akakwase ngainde athukisia mundu ngainde mundu tethukisio naku ntuka kengwe mundu kwakango tabia kindu kimwe soma Biblia nesa ngai nte mundu utethukisia onawe na Paulo ila watabasia abilivi ni kwa tini wese abilivi kilungu cha kana kwambia muswa wakana Pevida Paulo abikie bwa matwaia mama fulani mama tethi na matana muno Paulo ameyetana indeni wa Yoba na ngingwa satana ayi muswa usuni wakana muswa wakatano ameye na upole wenu no manikane na nduonde ngaiye bakube muswa wa bandatu
muikamenane kwa kindu chonde indi kwa kila ndeto kwa kuboja kutunga mubea na pamwe na kutunga mubea nikenda maendu maunu mawoni menu mboga sienu imanikane ngai wani wese Biblia ndo mapoya ngina ndo ange maya ubuko ngina ndo ange mataimetikele ngai ta mundu wetwa anga Isleps wa Sara lakini mboga si yake si edukiswe endo kasome Genesis 16 na 17 na 15 no there sindo isungu otabia ekangotabia ndo mundu no lako ukenga nakagotabia kapita we ona power ya ibo yano ikwata kiwenda lakini akakwaze ngai ndethukia sia nkaita mundu tethukia ona asumbe ala ona thoku no ngai unduba na Paulo atutabia katika Romans 13 kilungu chichonde na munenga andola onde memambulakani andola meba yolo nundu nengai wa manubie na paimondo there is no authority that exists without God hand. It's the God who chooses that authority. Inde ni hasiata ni hasia pai usumbe kwa hapate kwa ngai ni ngai unenga na asindo isu noendo manakana hivi ni ngai unenga na asindo isu ndio kasoma bo First Kings idela second Kings idela na Colossians nyauna meusi na Jeremia idela wewe musumbe wata Nebukadnezar wai muthuku muno inde atumia wa ngai na nupetwa ni ngai ya muthuku akunesia na cia Israeli kiboko endo kamande muthuku musumbe la we wampe na uzo mwethia First Samuel chapter 10 eto Saul ngai la wanubie Saul aiya ndo mukako nwanda tai mundu lakini ninye na nuba indi akamupe na sena sienu akathukumitha cia akamupe na indo sienu itheka sienu nundu akwitha mwamwite na ignorance ndio tokotaba cia lele kuminangana niye 2022 tiruto ja utabiendeza na tiwo we manaka na kwingai na tiwo we manaka na penga iwe kala ndini wakwa ndio ngutaba cia nondo no mbuthe ni kwitha ai tuthuko mawe ata ili bandu bamwe ndio kangutabie 2022 tiruto na ndebita nesa na sindu cio ciita akabenwa aka na ciao kweketha sisters sitanaonga mambe wa ngai mundu wa ndola wa nuwa ngai ona chauke konga mambe kitona mundu mundu be ngai nando ni malilitie nando ni ano ni kutinda bote kwa tukeka kana kwathwa ni mendo lile mone mundu kila wika kukila ngwenda ukutabia na ngwenda finalize tiki ngenda kumya prophecy yakwa wendo yuko no kula kuloko na kwa ngopenda lakini ndikwa na konisi utomno ndabia mauseo ma mundu cio ndabia ni mameba nundu nyendi mene kila nene mauthuku maingi mono nthukesi 2022 tiruto na ndia nena kwitene matuko kenda mwei we 10 2021 ndia nena otene na ndiki kutumi na record message ino utuko nikenda ndikaule na ndia ma upload yo yuju kwa immediate news nikenda ye ifadhi ba ni kuthaukia message ndi kuthaukia message ndi kuthaukia twithe na kwiyo kusema tuyane na we na mwoki mwandija kula kwimbaba na amwe mundu usu baikendo na kwa muna ndabyo seo no wika ndwambie useo wake ni katika opposition message ndi kuthaukia umundu uri matuko kenda mwei we 10 2021 ndio ribaruto akakosa